Hello viewers, सब मानो जानी आसे कि 5 February day Government of India, Government of Nagaland और ENPO लगा delegations माजोते FNTA MOA agreement डांगोर एकता sign करिशे और इतु लगा opor दे यादे NPF Central Office Paris pra Chief Minister Dr. Ni Furio और NPF President ताई लगा leadership ते इतु FNTA MOA agreement sign करिबो पारा और इतु इकला नोई किना चुंदु इतिया मणिपुर दे government नतुन form करिशे दादिबी Deputy Chief Minister do NPF party bra rakhibo parise itu laga achievement ekta aru itui noi kina jundu itia indo naga political talks ase itu laga opor de interlocutor do cabinet status level de rakhiboli laga idu Chief Minister Dr. Ni Furio bra itu sob effort kura laga opor de grand reception ekta aji 11 February NPF office Chumukudima division de Central Office Paris bra program ekta rakhina ase तो viewers अमिकान हुनिया से इतो लगा ओपोरे NPF Dimapur division NPF Jumukudiमा division तकान मिली किना इतो program तो फाल बा arrange करिना से कोते इतो लगा program ओपोरे NPF Central Office Paris तकान बरा organize करिशे तो viewers आइबे अमिकान हुनी पाइसे Dr. Ni Furio Chief Minister इतिया Dimapur airport ए दिल्ली बरा land करिलुशे और ओलब समय दे यदि आइगिना पुंचिबो तो इतो grand reception program किनिका चुली बोले ऐसा आइबे अमिकान सब detail बसाई सब On behalf of all rank and file of our NPF, big NPF family, I welcome our Honorable Chief Minister, President NPF, and accompanied by few of our members back home from New Delhi from their hectic, tiresome, but very successful schedule. Now may I call upon the servant of God, Mr. Tamani Raphael, Pastor Christian and Bible Church, to take the stage. Shall we all go to the Lord in prayer? Dear Heavenly Father, we thank you for your Son, Jesus Christ, who has died for our sin and rose again. Through him we have victory, Lord. May your presence and your spirit lead us as we pray for all the participants. May you continue to speak to each and every one of us through them, Lord Jesus. Committing our life and this time of fellowship together into your mighty care. In Jesus' name we pray. Amen. Today's timing, it so happened that the flight landed ahead of the schedule, 12 noon. Our program was fixed at 1:30, and anticipating that our Honorable CM will arrive a little ahead of time, we have preponed it to 1 through social media, through our interaction. Then again, we brought back to the original timing. I think there's a lot of significance. Anyway, I must thank all our members for being patient, and we hope to hear the insights from our Honorable Chief Minister
who is also our president. I was a part of the delegation along with two of our working presidents. My friend Abu is here. President could not join us. And some of the honorable ministers as a delegation of the Political Affairs Committee. You all are aware, as far as our party is concerned, the Naga People's Front, the COP party, what is dear to our heart is the Naga political issue, because this is the foundation of this party. And therefore, after we consolidated our party into one regional strong platform by merging the two regional political parties on the 21st of October 2025 last year. The primary objective of our government from before, and we have re-strengthened that with the coming together of these two parties. And therefore, this year, we have decided in our Political Affairs Committee meeting that we will very, very vigorously pursue for the resolution of the Naga political issue in the capacity that we have been given. Of course, we are not mandated to go beyond our capacity, but within our capacity and within our reach, what is possible as an elected members, we will very vigorously pursue. Eastern laga demand iman din taikan koan nishna 2 decades demand organization in a peaceful and democratic manner, and the fact that we could achieve that in district under the Chief Minister's leadership and sign the tripartite agreement in the Home Ministry with the presence of the Home Minister and the Chief Minister is a big achievement. It is a milestone, it is significant, and it will remain historic in the journey of the Naga people. But one thing we have to keep in mind, agreement to sign hoise. Itu agreement to Nagaland Legislative Assembly de kotha kuribo, Nagaland Legislative Assembly de enact kuribo, aru itu brahe rest of the implementation to jabo. Chief Minister will elaborate. So, it is not only achievement for the Government of India, but it is also achievement for Government of Nagaland. And it is an achievement not only for the people of the eastern region, but it is an achievement for all Nagas. Naga manus sob idu celebrate kuribole laga, welcome kuribo laga, aru support koribe laga ekta occasion ase. And any action, any forward movement, any decision, any agreement that will improve the status of the Nagas, that will elevate the Nagas, that will empower the Nagas, must be celebrated by all of us. Sob Naga tribe miligene, juk digene, tahan ke support kurigene, ekta family nishina, tahan ke bhi development progress nimire support dibo lage. Itu काम पड़ा दो सबसे पहला ईश्वर के धन्यवाद दिया से और हमार NDPB और NPF merge करा एक जन भी कंप्लेंट ना करेगी ना मिली जा इतु लगा टका एकता गए नागामंडा यूनिटी होले सब पारिबो इतो भावना से और ईश्वर भी मरम करो ब्लेसिंग गिव इतने मेरे NPF Nagaland People's Front Thaga Tempura
স্টেট লোগোটো আমাক চেঞ্জ করেছে আর আইডেন্টিটি মিথুন এস লোগো আর আমাক লাগা মোটো ইউনিটি মিল মিলাপ simplest word আমি সদায় কৈ থাকে universal word which word is needed in every man, family, community, society and world over. It is our dream that Nagas are united so that we can work together and will receive blessing from God and will achieve our desires. Itu Bapnan Pra Amakan merge Purabi Itu Hisapte Aro Delhi Jado 30th January Rati Home Secretary Amike ফোন করেছি স্যার আপনি জলদি দিল্লি আহিলে ভাল হ'ব ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ অমিত শ্বাহ তোৰ বাহাৰ যোৱা আগতে আমাক লগ কৰিব কথা কৰিব আৰু ENPO লগা ইছ্যু বি ৰিজল্ভ কৰিবলৈ মন আছে কৈ কিনে আমাৰ লগতে ফোন I am proposing to come on the 4th of February. So I only be second day I said no, second we have governor's program, third we have cabinet and political affairs committee meeting. So अच्छा तेनले आमी एक बार हुटिके ना और फोन करूँ तो ताई अमित शाह लोगों कथा कैसे बोला करे कि ना पीछे दे और फोन करूँ आज तेरी होली भी थर्ड डे आई भी ना अपना कैबिनेट टू मॉर्निंग डे लोबी पॉलिटिकल अफेयर्स कमिटी टू इटू पीछे दे करबी और आफ्टरनून 1 PM दे फ्लाइट टू लोगे ना है जाबे ना so that we can start meeting from third evening ताई इटू इंसिस्ट कर आसा इटू हले तो एडजस्ट को पर कोई के ना कमिटमेंट दिसे and I told my colleagues cabinet meeting होए के ना political affairs committee board ambe Amakan to all cabinet or tribe to political affairs committee na it to be loise inaka hoikena bishi dagor ase participants kan be include karena to amakan sub committee political affairs sub committee na banali to sab inaka biragena Delhi log na pabo और जैली भी दुई तीन जन यही लोग करबो इनका इसी बात को तो प्रोग्राम बाबिया निशिना पूरा दो थर्ड राती दिल्ली पहुंची है इटू आगो दे स्टार्टिंग 3 दिन आगो दे Manipur laga popular government to ahibole khopor paise to ami North East BJP in charge Sambit Patra logote phone korse naga formation hobole ase koise to tinta major group ase one is Meiteis, Nagas and Kukis इटू निमित्ते इसी गंडगोल जाए से सब के रेस्पॉन्सिबिलिटी दिबी एक तरह के चीफ मिनिस्टर दिबी और नागा और कुकी होली भी
Deputy Chief Minister to be, and tell them to work for unity. Main milap thakibole. Ero koi kena ami achme moke inform korse. Ena koi kena rati jai kena 6 baje de BJP National President. Ero niti tai ke log kori kena ami eton Abu Rasam achme mo. Tai kena detail kotha kori. Aro kakos bhi tai ke di. Ena ka kori kena tai bhi bal kotha koise notun President ase iman kotha koa nai kintu Sambit Patra apnar suggestion diya do Amit Shah meeting ke amakan discuss kore. Apnar ekta senior most member ase apnar kotha tu rakhibole amakan discuss kore. Inika kori kena itu rati ami kan napunjile itu rati ta kan sob fasla kori kena special charter plan para huzur de 7 baje de olai chhe aru jayega na sample court taking look. We would have been late if we did not meet the new BJP president. Inaga timing isor para amakan ke motor kori na naga hoise next into amakan huzur para Amisha amakan ke mati to conditioner amakan jagina 4 tarike eto first to finance minister log kore Nirmala finance ki nimide 16 finance award de amakan 16 point increment de agree kora nishina administrative cost aru development grant to Government of India consolidated fund para grant dibo koikena likhijilo kintu 9th Finance Commission to be 1980-90 itu dianai. So we went to crisis. Itu hol ako de hole kiman excess expenditure holi bi consolidated fund para itu pay korna notun budget kora to zero budget kore to deficit na rakhe baki nai. আমি भी इटू टाइम दे कॉन्ट्रैक्टर कोई ना काम करছে তো একটা বিল বি পেন্ডিং না থাকে এক্সেস পেমেন্ট হইলি বি ইটু গভর্নমেন্ট কিমান হইছে ইন্ডিয়া লা কনসিলিয়েট ফান্ড পৰা আকো মেকআপ কৰি কিনা লাইবিলিটি না থাকে কিনা জিরো ডেফিসিট তাতে পৰা কৰি তো বুঝা আছে ইটো বিষয়তে তো ডেফিসিট কৰি কিনা থাউজেন্ড জমা আছে itu hoili bi deficit laga revenue gap grant to di thakisile itu bar 16 finance commission de itu drop kori tono ale to ek sal de amakan 8,000 to 9,000 crores to paisa receive kom kyo mane development भी कमजोर होबो किंतु आसल तो गवर्नमेंट सेवन खान तलब दिया इतो एकजन भी तलब था इतो निमित्ते आमी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन के কৈ দিছে এই আন্ডারগ্রাউন্ড টান একটা রিভলিউশন যায় আছে ইনাগা ফাইনেন্স কমিশন আই কেনা
salary na paile to overground bhi ekta revolution hoy jabo. Itu to amakan bhi dikta hobo, indi bhi dikta hobo. Aru amakan political agreement to sorom khabo. Ena kadem de ami ke are rio inaga kota na koi. Apni to NDA mano ase, senior mano ase. We will take care of everything. You tell the press, you tell your people that we discussed and we are given assurance. Aru ekta hodi jidai. To apni kidiye budget hobole ase. Budget session hobole ase. Paisa apni paisa dila amakan budget korbo, paisa na thaki na kinaga budget korbo. Tadi hansi. To apni paisa to kidiye hobo. Apni paisa dila amakan first week budget hobole bapna kore. Na kori je. The same thing I told Home Minister. Inaga kori na duijon bhi assurance digena to aise. Aru Delhi de ami mano rakhi gena. Paisa to diba lage. Nohole etia political dialogue hoi thake na political issue solution nimide amakan kotha kore ase. Kintu state government laga harbi government narile to. Ito kotha kodem bi tai duijon bi assurance diamra khushi aru itu loi gena aise. So I feel that they will take care of us. Otherwise, every year, our deficient to thakibo kintu deficient hoile to non-performance hoy gena government to popular government thakibo norebo. President's rule ahibo. Aru tolob na paile to Delhi logote larai kobo lagibo. So it will be a failed state. Eto dimide assurance point mine kuchi. Aru Home Minister logote log korse. Amakan fort itu bishide. Amitsa logote do first to Home Secretary aru Director IB. Itu logote FNDA laga NPO demand to them one by one korikena correction korikena. So Bilalushe as per cabinet decision to ENPO got be sub deleted thakse ta khan bi okay hua de media amakan samphale Home Minister logode Commerce Secretary coalition sign korise ami bi kotha korise Prime Minister ke bi thank you koise Home Minister ke और officials Home Secretary IB Director और Joint Secretary Northeast पढ़ता था किजे इनका हमारा फाइनेंस दिए इनका कैसे FNDA देगा होगी ना एकदम बाहर पड़ा लोचे अजी अमी एयरपोर्ट ते ओला दे NPO ডিমাপুর ফলে থাকা কার আমার কার রুকি গেনা আমি কে ফুল দিবলে গাড়ি রুকিছে বড় থাকি কিনা তা কান লগতে থ্যাংক ইউ গইনা তা কান বি খুশি পা লাগা মুখ দেখা বলে আপনি কে রুকিছে লাগাই ইনাগা আমাগান পলিটিক্যাল কথা করান্তে আমাগান যাদো Cabinet Subcommittee, myself, Y. Patton, Deputy CM, Kaito Aye, Paiwa, Sel John, Matsubu, Aro Achimemo, Apu, Rosep, Cabinet Subcommittee members. Aro Tadi Lok Sabha MP Subramanian, BJP MP Banglong Banyak,
এইটো আমাৰ সব থাকি কেনে আমি ফাৰ্ষ্টটো স্যাৰ লগ কৰিলিবি নকৰিলিবি আপুনিতো সদায় আমাৰ কাৰণে ছাপোৰ্ট কৰে আৰু আপোনাৰ ছাপোৰ্ট ব্লেছিং পৰা মণিপুৰী গভৰ্ণমেণ্ট পঠাব পাৰিছে আমাৰ কাৰণে ডিপুটি CM দিয়া এইটো আপুনিকে ফাৰ্ষ্ট থেংক ইউ ক'ব কেনা তাইক এইটো থেংক ইউ তাই বেছি খুচি পৰা লৈছে আৰু নাগালেণ্ড নিচিনা বিজনেছ আৰু দিব লাগে আৰু এক সাল পিছতে ইলেকশ্যন হ'বলৈ আছে চবকে অফিচ দিবি আমাৰ কাৰণটো এডভাইচ দি কেনে আমি চলাই আছে আৰু নাদিয়া কাৰণটো স্পেচিয়েল পৰা চাই এইটো কৈ কিনে তাকে শিকাইছে এইটো ছেম কথাটো আমি সন্দীপ পাত্ৰাৰ লগতে কৈছোঁ তো তাই কৈছে উই আৰ অলছ' চিৰিয়াছলি থিংকিং এবাউট ইউৰ এডভাইচ কিয় হ'ব চাব all should be involved because everybody will go to election minister khani na jabo etu nimide particularly amagan 12 September 2024 itu consultative meeting loikena resolution pass korise godo study 61 organization aise tribal hosts civil societies, ENPO, CNTC, Trade Union Nagaland, churches, students, ENSF, NSF, Edaka Korikana, senior citizens, Global Naga Forum. So, ইমান ইম্পৰ্টেণ্ট আছে 61 অৰ্গেনাইজেশ্যন দিয়ে 226 সাইন কৰিছে আমি এইটো ডকুমেণ্ট ফুল ছেট আমাৰ লগতে আছে আমি পাৰ্টিৰ লগতে একটা ৰিপৰ্ট এইটো ষ্টাডি কৰিব লাগে আৰু আমাক আমি ছাজেষ্ট কৰি না হোম মিনিষ্টাৰৰ লগতে এইটো ৰিজলিউশ্যনটো উই এপিল টু গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া that Naga political issue should be processed at the political level, ministerial level. Who has the mandate of the government of India? In election. It will be with liberty. Minister Khan Nabi Kodisha. তাই তাতে ল'ব না নল'ব বিয়া পাব না নাপাব কিন্তু আমি কৈ দিছে তাতে তাই বি ৰিপ্লাই দিব লাগে আপোনাক দিনাকা কমিটমেণ্ট থাকিলে আই এম ভেৰি হেপী কেলৈ নকৰিব কৈ কিনে হোম মিনিষ্ট্ৰীৰ পৰা একটা ইউনিয়ন ষ্টেট মিনিষ্টাৰ দিব আৰু দোসৰা IBD এক্সপাৰ্ট মানুহ দিব আৰু সেকেন্ড পলিটিক্যাল লেভেল দিয়ে ল'ব না কৈছে and after that I met the home secretary and director IB তো সব কনফিডেন্স কুকেন আছে এইটো পৰা আমাক এইটো পলিটিক্যাল লা কথা হলে তাতে ডিসকাশন এইটো পৰা ফুল সাকসেস হৈছে আমাক পলিটিক্যাল এফেয়ার্স কমিটি এইটো ফৰ্ম কৰি দিয়ে 2026 to Amagan NPF opposition-less government do vigorously Naga issue do settlement probably kushes grow. Parilivi norilivi sal khoto boile Amagan report card to public locality development. Inaga commitment logina cabinet table hoise PSC টিভি লৈছে এনেকা পৰা খেদাই আছে আৰু এতিয়া আমাক পলিটিক্যাল এফেয়ার্স কমিটি দিয়ে নাগা নেশনালিস্ট গ্রুপ
খান লগতে লগ কৰিব এনেকুৱা চিটুৱেশ্যন ওলাইছে আৰু তাতে অমিত শ্বাহ ইউনিয়ন হোম মিনিষ্টাৰ কৰো কনষ্টিটিউশ্যন ফ্লেগ আৰু ইণ্টিগ্ৰেশ্যন এইটো তিনিটাই বাকী আছে এইটো কাৰণ ভাল পৰা ডিছকাছ কৰিবি এনেকুৱা কথা আছে আৰু এইটো কাৰণটো আপোনাৰ ফ্ৰেমৱৰ্ক এগ্ৰিমেণ্ট দিবি এগ্ৰিড পজিশ্যন দিবি এইটো চব ডিছকাছ কৰোঁতে এইটো কম্পিটেঞ্চিজ দিয়ে চব লিখি কিনা তাৰ এখন ৱৰ্ডিং দিয়া এইটো আমাৰ লগতে আছে চ' এইটো এগ্ৰিমেণ্টটো letter and spirit itu লৈ কেনে কথা কৰিলে এইটো হ'ব নেকি এইটো ভাৱনা আছে আৰু তাৰ পিছতে কোৱা নিচিনা FMR ফ্ৰী মুভমেণ্ট ৰিজিম এইটো আৰু PAP লগা কথা কোৱা নাই ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আমাক ডিউটি কৰিব কিন্তু Nagaland is one of the least crime rate. Aro Naga groups can participate killing nai. Aro Botamas kam kora nai. Kintu government bhi Nagaland government bhi India government bhi ta kan ke baat sat na diye etu bara tax aro illegal tax etu bichar ke na jagara kore. Aro bishi ho jaye. Solution কৰিব লাগে এইটো কোৱাটাৰটি এটাই দেম চিৰিয়াছ ৰাৱা লৈছে I hope things will be better and we are interlocutor মাজতে আমাখানকে সুধিলে আমাখান ক'ব নাগা মানুহ আপনি নেশ্যনেলিষ্ট গ্ৰুপ হবি পলিটিকেল পাৰ্টি হবি সেইটো কি মানুহ আছে তো এইটো পৰা আমাক একটা ভইচ পৰা কথা ক'ব লাগে ইয়াতে আমাক হোম মিনিষ্টাৰ লগ কৰি কিনে ভাৰতীয় কলা টাইম দিয়ে চব পংমেৰেন আৰু পাংলংটো আমি কি কওঁ ছাৰ মানুহ সব নাগা লাগা ইউনিটি নাই নাগা ইউনিটি নাই এইটো কৈ থাকে আপনি নাগা লাগা নাগাটো ইউনিটি আছে এইটো কৈ দিবি তাৰ লাগা পইমি ৰাইড গভৰ্ণমেণ্ট কনচালটেটিভ মিটিং কোৱাটাৰ দি সব অৰ্গেনাইজেশ্যন আহিছেতো আৰু তাতে 60 মেম্বাৰ চাইন কৰিছে আৰু 2টা MPV চাইন কৰিছে আৰু সব কমিটি দিয়া দিবি আমাক নাম কৈ দিছে না এইটো 2টা MPV আছে একটাতো কংগ্ৰেছ একটাতো BJP so our group political affairs committee amisha logode photo loado it shows that we are united Nagas are united. So we should not say that Nagas are divided. So in our platform, Nagas are united. Kintu concerned senior citizen led by Dr. S.C. Jamir. Takan laga photograph ti sailido কোন লাগা অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰি কিনে তাকে কৰিছে এইটো আমাক নাজানে আৰু তাকে লাগা অলপ কথা কৈ আছে নাগা ইছ্যু টকটো খতম হৈছে এইটো বি নহ'ব এইটো কৈ দিছে তেনেকুৱা কৰি কিনে নাগা লগতে আমাক লগতে একদম অপজিট নিচিনা কথা কৈ আছে So, which people has the mandate? Below lage,
itu dimide amikile itu duita adise party logo dibi dise biya kotha nohoy apna kan purishi bola itu pra ami sample ekta aniche to Global Naga Forum statement on the Naga political issue and recent public exertions. Itu takkan laga pair-wise comment. Loi kena takkan ke question no kursi tu. To ya je Naga issue dia kuat dia party men and party women. Itu we are Christians, and I think 90+ are Christians. Good or bad, we belong to one church. Aro Ishorge amakan sob parthana kore. Seniors hoili bi amakan Ishor mane. Prophecy para Ishor para goise Naga mano independent power. Itu goise. To public convince korikena Naga groups can convince korikena overcome me convince korikena Nagaland for Christ. Itu to right peti chola pishi mano jino. Konoma flag ase konoma flag nai. We as a Naga, we cannot demean ourselves. Kintu Ishwar lagar to abhi bhi to challenge korbo nare, apni bhi to korbo na lage. Ishwar koi thakile to Ishwar korbo to. Kintu Ishwar koi se kena mano to Ishwar dishna independent Naga nibide banai dibo. Inaka bhavna hoile to you are as a human being, you have limitation. Noribudo. So, Ishwar koile, Ishwar logo de rakhi dibi, Ishwar logo de parthana korne thik kaam koribi, at his own time. Naga wishes, Naga movement will come as desired by God, as promised by God. Kintu as human being, we have limitation. Human ki kuro pare milake na etu kori kena shanti pura jai thakibi na. Etu ase. Etu ra nai gaishudo ki golibi group banna kena nijer independent alag independent mangi thakilbi na pabo. Kintu milaili to Ishwar ko dishna ek din holibi etu tar laga Ishwar laga time dia aibo. So we should remain united, live in peace, and obey God and work accordingly. Itu ya sih, kau boleh tahu. Enak kau ikena, Home Minister logo dia lokra tu financial issue bi, FNTA bi, aro PAP bi, itu laga kota sab kaise. Peak wadam dia ami, sir. আমি আপনার লগতে আইছে ফ্ৰেংকলিন গ্ৰাহাম নাগালেণ্ডে আহিব চাৰ্চখন লগতে প্ৰাৰ্থনা ল'ব হৰ্ণবিলটি চিফ গেষ্ট কৰিব কয়তো গেছ কৈছে পাৰ্মিশ্যন দিছে তো লগা চিফ এইটো ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট হিজ চিফ এডভাইজাৰ আৰু দোসৰা ভাইচ প্ৰেচিডেণ্ট Chief Organizer. Itu duita ikena IG Stadium dia itu reception logo Hornbill site ke sama dikise jaga kote go wo sob saikena jaise aru tai adam dia sob permission dise aru tai dibo koi kena dia nai to bra ami itu kotha bole kintu apni itu permission dia nai তাই আহিব পৰা নাই আমি দাবী we give
permission with condition, but he did not agree to the conditions. Ina koise to tai. To tar logte jagar korle labh nai. Kintu condition dia de hole apni travel route plan di hi jabo. Camera para video para bhi na khichibo. Aro politics, religious activities te involve na korbo. Inaka korina state government ke itu sob duty korina control korbi. Koise to kinaka tai aibo. Idura so he rejected the conditions, so he could not come. Never. Oi, Christian manu biya paise, kintu jaise itu oporte kotha na korbo, kintu idia to PAP to leave koribi. State government of kiman foreigner aibo amakan kot gomai kot jai dekan sob record korbo. Ek tabi gandagol kam na korbo. Amakan responsible lobo. Aro international border debi ja hadu. Duita family ki ase. Manipur de Mizoram de refugee ahi jaye. Kiman Burma Myanmar de gandagol halibi ekta refugee bhi na hedo. Because our own tribesmen are there. Then every day you go to your field, come back. Your cattle are moving every day in and out. Aro wedding laga, festival laga, aro dawai pani, aro hardware of Asian commodities. So, ido khamti, aro ido main market de Mandale phale jabale dur ase iphale ahado ek din laga aha ja laga girib manav se ko tari jabo yedi aaye koi kena kadam de I have nothing against Oilab Commissioner. I will discuss with my officials again. Itu pura ami Home Secretary aro Director IB logode aro baise do Kali rati talk amakan phone di kota. And we'll do more homeworks. Itu leave korbo lage. নহলে foreign manu yadi ahado bon kora to thik noy. To jaga to thik nai, manu to thik nai. Koi kena amakan Manipur category de, Mizoram category de Nagal bhi homai disu do. No, we don't agree. Enaka hoye na amakan sob program success hoise aro ami edo Hardeep Singh Puri Petroleum and Natural Gas Minister log korche aro chithi likhi diye aro cabinet para ja salbi itu salbi Nagaland de oil exploration, oil and natural gas exploration amagan start korbo edo cabinet decision loise aro Assam Nagaland border de edo sharing korigina 50-50 sharing korigina royalty do share korina jabo নহলে পয়সা নাই আমাগান এইটো বড় program loise and আমাগান cabinet sub committee banaje myself as convener, 2 deputy chief ministers aro area local elected members as members. Inaga korikena chief secretary is the member secretary. Highest level bra. Adam transparent para kam karo korikena idloje. So in our meeting, Taikan official pothai kena amakan budget session photo hua pichide ahi kena Nagaland de full discussion loi kena MOU sign korobo
আৰু পেট্ৰলিয়াম নেচাৰেল গেছ কাম কৰিব আৰু মিনাৰেল এক্সপ্লৰেশ্যন কৰিব নাগালেণ্ড আৰু লাষ্ট লগ কৰাটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন চিফ ইলেকশ্যন কমিশ্যন তাৰ লগত 2টা মেম্বাৰ আৰু ডাইৰেক্টৰ ইলেকশ্যন কমিশ্যন সিনিয়ৰ অফিচাৰ 2টা আমি আৰু ৰছেম যাইকিনা তাখান লগতে মিটিং ইলেকশ্যন কমিশ্যন হ'লে পইলা নিচিনা নহয় তাইখানি দৰকাৰ হ'লে পাৰ্টি মাতিব নহ'লে আপুনি ৰিকুৱেষ্ট কৰি কিনা ঠিক ইটো ৰিজন থাকিলেতো এলাউড কৰে না ডিছকাছ এইটোৱে আছে এইটোৰ পৰা যাওঁতো তাইখান বেছি খুচি পাইছে এইটো আমি মাৰ্জ কৰা প্ৰেচিডেণ্ট হোৱা এইটো পিছতে আমি একবাৰ বি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অহা নাই আমাৰ ছেক্ৰেটাৰী জেনেৰেল আৰু অফিচ বেয়াৰ্ছ কাম পঠাই থাকে আমি ফিজিকেলি আহি কিনা আপোনাৰ লগতে কাৰ্টিচি লগ নকৰিলে ঠিক নহয় কৈ কিনা আমি আহিছোঁ হৈ কিনা নাগা চাউলৰ টাকাকে দিছে নাগা কফি দিছে নাগা লগা সুইটেজ অৰেঞ্জ খান পঠাই কিনা দিছে তাই এখন বেছি খুজি পাইছে আৰু এইটো গোবিন্দ কুমাৰ এইটো ইলেকশ্যন কমিশ্যন লগা তাই হিচাপ হলো নাগালেণ্ড পৰা IAS অফিচাৰ পইলা একটা থাকিছে আমাৰ কাৰণে কি লগতে থাকিছে তাই নাগালেণ্ড যাই কিনা আহা টাইম দিয়ে নাগা শল একটা আমিকে প্ৰেজেণ্ট দিছে এইটো আমি মৰম মানে ৰাখি থাকিছিলে উইণ্টাৰ একটা দিয়ে বাবাতো আমাৰতো ঠাণ্ডা লাগে নিচিনা ভাবৰা আমিতো লৈ কিনা তাইকে উৰিবলৈ দিছে আৰু আমি ৰিটাৰ্ণ পোৱা নাই এইটোৰ পৰা আমি একবাৰতো নাগালেণ্ডে আহি কিনা নাগা চাউলটো কিনিব এনেকুৱা ভাবি থাকে দেই Then he asked, when is the best time to come to Nagaland? Alright, Nagaland to any time as well. Nagaland is called Land of Festival. Nagaland, Land of Festival. Tribes recognized 17 as a sub-tribe as a throughout the year there is festival. Kon jagati kon time de ahili bi good as a কিন্তু আপনি কোৱা নিচিনা বেষ্ট টাইম হইলে তো culmination of all tribal festivals coming together as in the Hornbill Festival 1st to 10 December itu best time itu kari kena takan ke invite kor dise Nagaland di ahi kena Shabina Nagaland amna kan ke edem welcome korbo koi kena আৰু তাইকান একজন লগতে কথা কৰি কিনা আমাক যাব কৈ কিনা তাইকান বি প্ৰগ্ৰাম কৰিছে So it's very good. We have developed a friendship with the Election Commission. আৰু আমি অলপ কিছা কৰি দিছে আমাৰ খান মাৰ্জাৰ কৰাটো আপোনাৰ খানটো কনফিউজ খাব পাৰে There is no politics in it. কিন্তু ঈশ্বৰৰ পৰা আমিকে মৰম কৰা চিফ মিনিষ্টাৰ আছে আৰু এইটো NPF-টো আমাৰ বাবা বিজল ex-MP ex-chief minister এইটো ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ একটা আছে and ফাউণ্ডিং মেম্বাৰ KP Sisa এইটো হ'লে লোকসভা MP আছে এনেকুৱা historical first regional party আৰু তাতে আমি youth president আমাৰ লগা political activities তাতে পৰা show কৰোঁ এইটোৰ পৰা আকৌ 2002 দিয়ে এইটো NPF এইটো
itu time dia democratic UFN UDF inaka halo itia Nagaland People's Front itu Baba Vizol tai founder president আছে আৰু আমি itu founder leader আছে so আমাৰ কাৰণে অলপ আমি পাৰ্লিমেণ্টে অহা টাইমতে অলপ ঝগড়া হৈছে তো ঝগড়া কাৰণে আমাৰ খান ৰিও আপনি কাম বেক হোম हमने आई के ना ये तो एक ही मिलाई के ना पार्टी शाही के ना ले जबी रेजोल्यूशन पाराम दिया हमारे साथी का नामगान पता करे के ना सब मिलाई जे ताकि NPF टी होली भी हमारे NDPP टी होली भी एक जन भी कंप्लेन कर ये तो बड़ा मर्जर हुआ तो ये तो इतिया আপনার কাগজ কেনেকা হৈ আছে এইটো সুধিবলৈ আহিছে আৰু তাতে আমাৰ 32 MLAs লৈ কিনা 2 MLA party দিয়ে জইন হৈছে because it is a historical first regional party and I started my political activities from there itu পৰা আছে দেই আমার ইন্টারেস্ট হয়ে কিনা নাগা ইন্টারেস্ট নাগা ইস্যু নিমিত্তে আমি রিজিয়নতে থাকি কিনা আহিছে এইটো পৰা যা যাইছে হৈছে তাইবি আপনি পাবলিক আপনাকে বেশি মরম করে 5 টাইম কনজিকিউটিভ চিফ মিনিস্টার পৰাটো মানুহ এনেকুৱা বেশি কমতি আছে তো ওইটা কইছে হ্যাঁ এটা আমি নয় এটা পাবলিক আমার পার্টি আমাকে বেশি মরম করে ওইখানে নামালি করে থাকি না পার্ট করেছে সো ইভেন আওয়ার পার্টি মার্জার আচ্ছা আমি মোর রিপোর্ট দিয়া দিছে না কমিশন দি প্রসেস যে আছে ডাইরেক্টর লেডি she told us that it will be, the papers are in order and it will be done at the shortest possible time. Naga parting was today. Idubra, Otai Delhi Jaidage, Kindu Idubar, with good intention, Aro Christmas Osode last year, Delhi Jabali program Takija, sub cancel project because PAP do frankly Graham की दिया नहीं Christmas आगोदे जाएगा जगह को believe लाभ नहीं इतो है कि ना इतो February जाए तो so almost 2 months I did not go to Delhi I go almost every month एक पट की दिवार तो 2 बार भी जाए किंतु इनका इतिया हमार NPF elected members আমার 34 থাকা itu kan bi एकदम cohesive pra miligena jaise defeated hoili bi particularly our younger leaders they are actively working aro party do idi amakan functioning to systematic jabo lage amakan higher ups to সব ডিস্ট্রিক্টে সব ডিভিশনতে পয়লা আমি বাবা মিজলকে কোৱা নিচিনা মানুহ লাগা গড় ৰেট দি পাৰ্টি চলায় কিন্তু আমাক মিলাই কেনা নিজৰ পাৰ্টি গড় বনাই কেনা গড়তে থাকিব লাগে বাবা মিজল খিচা লাষ্টে ক'ব তাই NPF बना टाइम दिए ताई रिटायर्ड हो जाएगा ना करबो कैसे तो तभी को बोले टाइम बाला से किंतु अभी को जे है बाबा अपनी तो वाले हमारा ना मिले अपनी ही करबो लगे और अपनी करो तो पैसा दिबी कैंपेन करबी इटू कोबे इटू नय अपनी माथा भुगिबो
আপনারা নাম ইমেজ লেগে না কাম করব আমাকে সব কাম করব তার বেশি দিয়ে তাই আচ্ছা ঠিক আছে আপনাকে ইমান টক ভাবি থাকিলে তো কিন্তু ইলেকশন খতম হওয়ার লগে লগে প্রেসিডেন্ট আমার বদলিটো ইলেক্ট করব দেই তাই না কন্ডিশন দিছিল তো ভাবিবলৈ কাম নাই ঠিক আছে কৈ দিছে তো ঈশ্বৰ মৰমৰে আমাক NPF গভৰ্ণমেণ্ট লৈছে তো তাই এইটো কথা কোৱা আগতে আমি জাগে না তাকে কৈ বাবা আপনার লাগা ইলেকশন খতম হয়েছে আপনি কোয়া আগতে আমি কব সদায় মানে লাগা রেন্ট দিয়ে পার্টি চলায় এতিয়া তো গভর্নমেন্ট আছে পার্টি লাগা হেডকোয়ার্টার বানাব আর আপনি এইটো ইনকোয়ারি করকে না রিটায়ার করবি ইমান তো পিছে এইটো আগতে এইটো নকবি কথা তাই বি মানি এনেকুৱা তাকে লৈ কিনে আহিছেতো আপন খান জানে প্লেস খান জানে পোশাক খান জানে এনেকুৱা এইকেইটা কাম কৰাটো এতিয়া মিলিয়াৰ পৰা ব্লেছিং পা খালি ষ্টেটে নহয় কিনা গুৱাহাটী আৰু এতিয়া আসাম আৰু অৰুণাচল দিয়ে আমাক মুখ দেখাব লাগে আৰু ফিজিক্যাল ইন্টিগ্রেশন অফ নাগা কন্ডিগেস নহলিবি আমার টাইম দে ইমোশনাল সোশিয়াল কালচারাল ইন্টিগ্রেশন হব লাগে পেন নাগা ও মণিপুর ট্রাইবাল রিপ্রেজেন্টেটিভ নাগাল্যান্ড অরুণাচল আসাম কইকেনা পেন নাগা ও মানুহ একটা আৰু মানুহ একটা মাথা থাকা এইটো বানাই কেনা itu naga settlement ailibi itu solution to pen naga ho laga platform de land korbo lage settlement loilibi aji land korbole jaga nai jungle de giribo accident hobo so amnagan busy thagilibi ami ke morom dikha aru amar laga support badai प्रार्थना कराने के लिए सबके धन्यवाद दीजिए ईश्वर मकान के सब ब्लेस करके ना NPF first regional party and committed to work for the Nagas. God bless all of you. God bless NPF. Thank you. Yeah. আচ্ছা স্যার এতিয়া রিগার্ডিং আপনি কথা কোয়া দাম দিয়ে স্যার ভিআইপি লাগা বি কুছে হ্যাঁ? তো ভিআইপি লাগা আপনি VIP? ইয়া Yeah. তো স্যার ভিআইপি তো নাগাল্যান্ড বা হাতাই দিবলে তাকান অ্যাসুরেন্স দিছিনা দিয়া নাই স্যার Assurance to দিয়া নাই কিন্তু officials can লগতে report লব গৈছে so I met Home Minister and Director IB also and I'm pursuing And then sir regarding এতিয়া আপনি কোয়া নিছিনা স্যার আমি কান নাকা পলিটিক্যাল ইন্ডো নাকা পলিটিক্যাল টকস হিসাব তো স্যার দে AK Mishra replace হইছে AK Mishra is the advisor of Northeast to look after all the law and order and problems in the states of Northeastern region. And he's also taking part in Naga peace process. But we wanted, we are not against him. He will do his own duty, but the Naga issue is a political issue. So we are, as resolution has taken, we want the talk to be at the political level. Sir FNDA laga sir করিব আপনি অ্যাসেম্বলিতে কিনকা ডিসকাস Oh, FNDA, 2nd March, Nagaland Legislative Assembly will have a budget session. At that time, we'll pass an act. This will be a state act, not Parliament Act. Then the formation will come. And the interim will be for 1 year, and after that, election will be done. Thank you, sir. And their salaries, everything will be paid by the state government. Thank you, sir. So viewers,
grand reception program khotom hoise aro program de Apo Mehta working president NPF prabi kota koise aro Achombi Mokhikon MLA aro secretary general NPF tai prabi kota koise aro Dr. Nipuriu chief minister bra tai speech dia homoy de janiboli dishe ke recently jundu government of India, government of Nagaland aro ENPO delegations majote jundu FNTA MOA sign kurise itu sob laga opore elaborate kurise aro itu ekla noi kina takan NTPP elected members kan kinia guna takan NPF logot merge kurise itu sob laga bhabana bi kuise aro takan kuise ki tai first political step shuru kurina arbi aha homoy de NPF pra kinika shuru kurise itu laga opore bi janibo dise aro takan sob itia NPF ti merge kura laga ami kan dikhi pai ase ki Indo Naga political issues to solution juldi anibole laga maksad te ase aro tai bra speech dia homoy de recently like-minded elders of Nagaland dakan bra press conference dia oporde contradict kura oporde tai bra nupucha itu bi kota koise aro itu ekla noi gina media bra ta ke interact kura homoy de jundu FNDA sign kurna ase itu laga oporde kinia implement kuribo guna hota hoti kurab de tai bra koise ki itu FNDA do itu agreement jundu sign kurna ase itu 2nd March Nagaland Legislative Assembly de takan meeting poa homoy de discuss kura homoy de itu agreement do act de enact kuribo aro inia kurna jabo aro interim government do ek sal garni lui jabo aro kote elected members kan do state government bra expenditure kan takala salary sob to bear kuri dibole tai bra jani boli dise aro bishi issue dangor ekta jundu Nagaland de foreigners kan tourists kan aibo na pare PAP implement korna bishi problem dakise aro idu opor de government of India bra December de Hornbill festival boa homoy de 2-3 garni relax kuri dise aro idu opor de huta udi gram ditai bra gose ki idu sob laga opor de discuss kurise olibi takan bra assurance to dia na olibi government of Nagaland side pra idu PAP do Nagaland bra hatai di boli laga do koisi guna tai bra jani boli dise aro ami kan itia tai bra speech dia de saisi gule Nagaland de oil exploration kinia korna jabo nole Nagaland de revenue budget jundu state allocations pai idu laga opor de tai union finance minister logot poi kina discuss kura laga opor de bi tai bra deliberate kurise aro itu ekla noi kina BJP laga president notun logot interact kura laga opor de bi tai koise aro yade Apo Mehta working president NPF ra ko homoy de Nagaland do government of India bra bi recognize kore aro yade Dr. Nipuriu do ekta tall leader ekta tall politician nishina India dibe bishi bhal bra tai respect dia laga janibo dise aro idu respect to Nagaland de thaka manu sob ki government of India bra bi acknowledge kora laga janibo dise aro jundo itia Indo Naga political talk support e tai ki hutauti gram de tai bra jawab dise ki jundo Agi Mishra ase tai do notice laga advisor ase indikai thakibo olibi itia jundo Ajit Lal guna appoint korna ase itu do cabinet status te representative Indo Naga political talk support appoint kurabi ami kan itu huni paise so viewers Dr. Nipuriu chief minister Nagaland aro president NPF pra tai bra 45 minutes speech dia apni kan huni paise aro Nagaland de alag alag section de development ani di boli laga opor khota kora discuss korise aro December moina de Franklin Graham aibo napara opor de jundo practical problems takise technical problems takise itu opor de tai bra koi dise so viewers grand reception program tadi khotom hoise itia garni mani for more updates abone side AB global window mo ase Sungamayer with camera person Mern Khaba Jamir reporting from Chumukudima.